Hello, good morning. This is me Polak. Welcome to my YouTube channel. And আজি মোৰ ডিউটি ছুটি আছে তাৰ গতিকে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দিনৰ দিনটোত তো চাই থাকিব মই দেখাই গৈ থাকিম দিনৰ ব্লগটো চলো 9টা বাজিলে এতিয়া ঘূৰি দিছোঁহে এতিয়া চাহ খাই লওঁ চব হোটেলত চাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড আছে চুলিটো কাটি লওঁ বহুত দীঘলে আছে গতিকে দেখাই আছোঁ চবলক দেখাম বাৰু নেক্সট কেনেকুৱা খাই চাম আৰু টেষ্টি কেনেকুৱা দেখাম মই তো চুলি কাটা দোকানলৈ পাইছোঁই মই দেখাইছোঁ ৰ'ব काटना है इधर या इधर इधर ओके 2 मिनट रुकेगा ना हाँ ठीक है वहाँ पे वीडियो बनाता है क्या Naman sakso na ako so asal supay ko sa katila doon so chalo nari ko lahat siya supag tumgiya man supag letralo gati ke asal supay ko lahat kaya lang doon pinapangam dia so katila doon so chalo গা ধুই ল'লোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ভোকো লাগিছে কিবা এটা খাই আহোঁ বেংগলোৰৰ দোচা আৰু ইডলি ফেমাছ ইয়াৰ তাকে খাবলৈ যাওঁ তো চাই থাকিব মই দেখাই দিম চবলক খাই শেষ হৈ গ'ল বাকী টেষ্টি মজা আছিলে কিন্তু টেঙা অলপ আছে আৰু কাৰণ নেমু দি বনাই ন সিহঁতি তাৰে ইডলিটো অলপ টেঙা আছে আৰু যিটো নেকি দোচা বুলি কয় সেইটো টেঙা আছে অলপ আৰু বাকী টেষ্টি মজা
তো আপোনালোকে বেংগলোৰত আছে যদি খাব ভালকৈ। সোপাক নাৰিকল জুচ খোৱা দেখাই দিম। তো চলো দেখাই আছোঁ। ये कोकोनट एक दे दो ना। उधर शुगर कैन छोड़ के इधर आए हैं। हाँ ऐसा ही है, पानी वाला मलाई वाला पानी वाला। सो मजा। सुपर टिंकल का है को 35 मजा। 10 रुपीज़ ओनली 10 रुपीज़। इस भैया का शॉप में 10 रुपीज़ है ना? 10 रुपीज़। हाँ 10 रुपीज़। बेंगलोर में जितना लोग है असम का सब भैया का दुकान में पीने आ जाना, ठीक है ना? किसका नहीं वीडियो कर रहा है? यार 2 दिन छुट्टी मैम बोली क्या? नहीं एक दिन, आज एक दिन है। इधर वाले आया पता चलता इसमें मलाई है कि नहीं? नहीं है, मलाई नहीं है। ಚೆಕ್ ಇನ್ನೂರ ಕನ್ನಡ ಅವನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಕಾಣಿಂದ ಹಿಂದಿಕರ அவனுக்கு ஒரு மாசத்து வேலை பார்த்துக்கணும், ஒரு நாள் ஒரு லட்சம் தரலன்னா அவன் ஓடி போயிட்டான்। போல एक महीना काम किया, छुट्टी नहीं दिया मेरा काम। அவன் ஒன்று கடை வாங்கணும் பண்ண அங்கே போய் உட்காந்துருக்கேன்। என்னடா கேட்டா எனக்கு मेरा छुट्टी नहीं दिया। அப்போ அவன் வருவான், நாளே மேனேஜரா பொண்டாட்டி கூப்பிடு, நான் போன ஊருக்காங்க नहीं है। ये है मलाई। हाँ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? कितना? 30 रुपये दिए मैम। नहीं गिरेगा क्या आज फुल छुट्टी मैम? फेमस हो ना मैम आज फुल छुट्टी है जी। दारूगिरी पियाँगे आओ। चारू नहीं पीता। हाँ नहीं वड़का 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 वोडका भी नहीं पीता। हाँ टेस्टी मजा guys, Sasin itu mulai dah. So aku nggak tinggal galak kan, tapi dah टेस्टी dah. So buat kalau ngobrol kita nama, kita undang dia. चलो ये ना ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೂಪರಾ? ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಸೂಪರು. ಹುಡುಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ कनाडा में खा लुच रूम तो कैसा लगा था? ओए कैसा लगा था? अच्छा ही बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ एकदम ಏನೋ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಗೊತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? काम करते तू लू ना तो हाँ इसको लेके उन्हें रखो। वीडियो में लगे काम करते तू लू ना उधर रख। निन्नो हेलमेटा मित्तुदम डंपर पे कोरेता। बोलू दुकान से गुपुतक जते के बोलू बा हम साथ इबो एम तक साथ इबो पूरा। ओए चंद्रो इधर चाय लेके आओ बा। निन्नो हेलमेटा मित्तुदम डंपर पे कोरेता। मालूम है ना? निन्नो हेलमेट मित्तुदम डंपर ता कोरेता।
Kuta ita? Hah? Illa. Sok sang mana mau itu dah. So ngatongkan di sana, kapal modal. Do. नहीं उधर पार्सल क्या करो मोटू किधर है छुट्टी है उसका सब सांगो ना मोरू दा का तो गाखिर हो गए पार्सल modal lasang kita ada makan Ginger. mint podina ada podina ada sampai so sampai dak podina sampai dakku lemon ginger tapi no acha besi pa bolok to pura tight to pick up to kan adam tight to tiga belat to pa Nong dom dak ngok ruis apa so ekyo panjar gya ngok room top ke gela ngulu park gela shopping mall gya adun jadel rakha to madu pa shopping mall ka adun jadun param na to tongam dipe aru Bhavendra gupi dago so gyo room top gela ngola mahal gya park no park jam so kadil la dulang huluannya pak room gedungku jalan pulang shopping mall dia to kalangka katil lula langkah dia cocolo হঠাতে এটি উন্মাদনা মোৰ হিয়াতে এটি সম্ভাৱনা কথাতে কয় মন বাগৰা উলাহত মই আপোন পাহৰা কত আশা জন্মতে তোমাকে দেখিলে কেন নজনাকে কাষৰলৈ আহিলে জাগৰো মনলৈ কয় কথা তুমি বিনে মই আধৰুৱা আমি গৈছোঁ এতিয়া ভিডিঅ' কমপ্লেক্সত কাম এটা আছে আমাৰ অফিচৰ পৰা ছাৰ এজনে পঠিয়াইছে কিবা ষ্টেম্প আনিব লাগে তাকে গৈ আছোঁ ভিডিঅ' কমপ্লেক্স তো ভিডিঅ' কমপ্লেক্স দেখাই আছোঁ তো চাই থাকিব চবলক Lister no langkot gawar video complex so dekhaiye video complex back camera number 7 ora video hamara matul lungu so video complex da korama hasok so দেখা যায় এইটো হয় এই বস্তুটোৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যামগৈ তো যাওঁ দোকানৰ কাৰণলৈ মোৰ মোবাইলৰ টেম্পাৰটো বেয়া হৈ গৈছে মানে ভাঙি একদম পুৰা কুৰমা হৈ গৈছে তো গতিকে টেম্পাৰটো লগাই লওঁ দোকানত চ' চাই থাকক
ಎಲ್ಲ ಹೇರಿಂದ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ টেম্পাৰ লগোৱা হৈ গ'ল মোবাইলটো এতিয়া যাওঁ এতিয়া যাম ভৱেন্দ্ৰৰ ৰুমলৈ দুপৰীয়া খানাটো তাতে আছে সিহঁতৰ তাত আৰু তাৰপৰা ওলাই আহি আমি ডাইৰেক্ট চিধা পাৰ্কলৈ যাম পাৰ্কৰ পৰা ঘূৰি আহি চিধা শ্বপিং মল যাম শ্বপিং মলৰ পৰা আৰু চাই থাকিব দেখাই আছোঁ দুটা মই ভৱেন্দ্ৰৰ ৰুম ইয়কৰানত জুচ দি ল'ম আকৌ ইয়কৰা চাৰ জুচ দি ল'ম আছে बोलो रूम दे उसका हेल्पर हूँ मैं जूस लेके जाओ ये जूस है जूस लेके जाओ দোকান তব দোকান কেলা জুম বোলো ৰুম চলুম মানে ৰুম চলুম আৰু গোবিন্দ গা ধুই আছে বৰিন্দকে গেলা আমাৰ আমদাক 6টা বজালৈকে ডিউটি আছে সো 5টা গাঁও গেলা আমাকে সো লখন সবুম গবই ম ভিডিও মকল সকাবেগে কল এখন ভিডিও আছে তো চলো সুপাঙল বৰেন্দ্ৰ গুদুঙ টাইম হল কিটা গাঁও 6:25 কাম সো ধৰিয়ে খাব লোকে আৰু টংকাম বিপদ যিমান পাৰোঁ তো চাহ কাটিলা দোলাং ফাইনেলি মোৰ পাৰ্ক চব কেইটাব ইউমাই দিব চ' সুবিধাময় টংকানে চ' কাটে লোলাংকা চলো মোৰ গ্ৰাউণ্ড আচলতে লেট কাম চ' ইউমচো লুঙা হৈ টানিছে মোৰ কাৰমান না মোবাইল গালা তো একো নাই চুপাৰখন চিকাইয়ে ললাতকৈ লওঁ 6:30 বেছিয়ে খাব হঠাৎ এটি উন্মাদনা মোৰ হিয়াতে এটি সম্ভাৱনা কথা ফটো চটো মাৰি থাকে আৰু অলপকে এনেকুৱা দুইটা চুটি মিলো বা অল্প মান আৰু গ'লে চিনো চবজনা কাপলে নজনাকে কাষলৈ জাগৰো মনলৈ কয় কথা তুমি বিনা যদি দিনত অহাহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন এতিয়াতো ৰাতি হ'বলৈ হৈছে টাইমো হ'ল 7টা বাজিবলৈ হৈছে আৰু কা টকা অধিক কাম কাম লাগছিল আৰু যেখানে চেক হ'ব আৰু দেখাই শ্বপিং মল গিয়ে পাক নহয় মোবাইল নগল শ্বপিং মল বিকেলা বাকি আমাৰ ইমান অৱস্থা দৰকাৰ দিয়ে চ' ননী হোগা পাৰ্ক দেখাৰ নাম এইটোৱে মান কাৰণ মোৰ গ্ৰাম দে আইকো লেট কাং চ' ওপৰত ভিডিঅ' মনা কৈছে নেকি মানে পাৰফেক্টলি ক্লিয়াৰ কাপে মানে লগৰ পতেজ দিলা ইমনৰ পতেজ দেখে মাংন তাদের কাৰণে লেখন চা আয়ক বিদাক মই দংগাম বিপদ নলম আৰু ওপৰ অকৈত বিয়া মহল ল'ব শ্বপিং মহল তো তলৰ লংগাম বিপদ নলম চ' ফাইনেলি গ'লো ফুৰি দিওঁ শ্বপিং মল 5 টকা বেক কেমেৰা দংগাম আকাশে দিয়ে তোৰ ঠিকনা খুবই ভাল হৃদয়তে লিখনা তোমাৰ পোহৰ জলে প্ৰেৰণা মুখায়ে নিশায়ে জানা জাগৰো মনলৈ কয় কথা তুমি বিনে মই আধৰুৱা জাগৰো মনলৈ কয় কথা তুমি বিনে মই আধৰুৱা জাগৰো মনলৈ কয় কথা তুমি বিনে মই আধৰুৱা Gado bom, বেক কেমেৰা দংগাম বিপদ
Oke, balik ke adun sarun oingo kira belum parak. Oke, same pun apa so parak selesai cer. Kekate toka langgan dia mau. Oke, sumbur. Wow. Tinggal lagi. Ada gimana? Sebelum aku satu nopo, dan songo. Kaya apa? Sebut takke. Kigongo ama. Lugu la kigongo. Goraimasu, arukaimasu. Sapun bostu kami padak. Ini bostu ngezik, kulu bostu apa bostu kami pama amdam koi kama. Jadi apun bostu kami padak tuteli. Seguluk Bangalore sok korang mangla sok botta pangna shopping mall da. So kintu apa korang mangla sego sekdu. Katu tulang karo malanggan dia. Toyalu mulu lain dah. Jiman paro langka mi pas চেষ্টা আৰম্ভ so গুটে বস্তুটো গুটে যেটো নেকি অধিক মহল নাপে গুটে পদেশটো মই langka লামা so আজাজ জিমান পাৰো মই langka mi pas চেষ্টা so কাটিলা দুলংকা so okay finally mulu ko baka mo so bodas sa mana hoy ai ka mo mulu pa room giye ko so katila dulanga to chalo tala to por du horasin se mulu ko bodar mana hobo ka so mulu giye ko samay mulu ko traffic jam na ko korang mangla sony signal Sajjading Kokalak Mahal Apurang para Pulang Finally roomot aru banai asu ami sabji so dekhai asu moi and
बबेन्द्र आग रूम पे गांको और गति के अभी अबला लुपक दब टाइम देख क्या एटा सात का देखो देरी का वीडियो से आराई गंगे का बोरिंग का सो हद वो वीडियो में सो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप मिलपान का सो गोल सो बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग आई धमाका सो गुड नाइट।